Yo tata lamuka, tongo etaniye. Yo mama lamuka, Tongo etaniye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka, tongo etaniye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka, tongo etaniye. Elenge lamuka, etaniye. Elenge lamuka, etaniye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka, tongo etaniye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka, tongo etaniye. Lamuka tata mama elenge mwasi mobali esika ozali lokola tosili koyeba que lelo mardi mokolo ya le 2 novembre 2021 vumbuka gisika ngeikele nzambi mesi la beto lemvo nzambe asili kosala biso koleka po ete tomona ntongo ya lelo ezali nde ngolu na tata nzambe ngolu na tata edongo nina beto ke kutelama baina beto lenda na kutelama tokobanda liyangani na biso ya ntongo ya lelo na nkombo ya tata mwana mpe molimo mosantu. Louez l'Éternel et invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. 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 Beto kikuzwa ba konsiki ya beto. Kantique na kuimila kantique ntua numéro 525 ezali kantique oyo biso nyonso tosili koyeba kantique 525 kantique ki ntwadi 525 buna twena yimbila twayimbila sanisi na Yehova yandikwandika katuna sambila kadimpulusu ye na yese tubabo sitwasitisa lumbu yayo yandiwe na wakala unakwiza mpe nzambi mfumu abantu babo katuzolanga ye katuvulusa mumasumo metomananza yewalongo weni na yandikwa watulendo twato tubabo sitwasitisa lumbu yayo yandiwe na wakala unakwiza mpe nzambi mfumu abantu babo nani unalembwa zitisadise watuvulusa muyayimbi kati ntango yematuti yemiti yemazulu bisikangase tubabo sitwasitisa lumbu yayo yandiwe na wakala unakwiza mpe nzambi mfumu abantu babo beto ke kuvwanda na beto ke kusambila nsitusu na masika nzambi kuvewa nange ngina mikufuana na ke bantangu nyonso nge kuzituswa ngina mikudila kane ke bantangu nyonso nge kukemboswa wapi nzambi na kilokola ya betolenda sika mutinu nge wapi nzambi na betolenda fonikisa mutinu nge nzambi ya betu yandikeleve edongo na tongo elelo masia tozalinde kotonda yo na nzele kotonda yo tosili kotia mitema na biso nzambe te na se po ete masia okoba kolimisa biso mabonongo na se mitema na se nzambe na kolelepa na yo yo moto osili koyeba mikumba oyo tozalinde komema ya masumo metika ete na makila na mwana Yesu Kristo esupa na ndembe oyo tozala bule lokola olingi ke batango nyonso ba o bazali kolanda yo bazali kosalela yo bazala bule lokola oyo nzambo zali bule edongo ki lokola yai si la lèvre na dibundu nangena yala lokutukuni ya du début jusqu'à la fin éternel que tu sois honoré du début à la fin éternel que seul que ton esprit puisse gouverner
Éternel, nous savons que tu gouvernes parce que c'est ton temps, parce que c'est toi qui as appelé pendant 3 mois ton peuple sur cette montagne, pendant 90 jours, Éternel, de se donner à toi sans se lasser. Nina Nzambi, bikange tatamana sala, bikange tatamana kembo swa, inabutuke na gusikange, na kutubange imfumu eto, Nzambi eto, ufueni mutambula nkembo, yenzitusu yelulendo. Kadinge ye wasema bya byonso no mudyambu dya lusolo lwako byakala ye byasemwa. Amen. Amen. Nina lusambuli na betume kusala na nsimbu ina betume kuyimbila tozali koloba na lingoma na nzambe batata na bamama lisusu mbote na biso mbote lisusu ba oyo tozali kolanda milulu oyo bisika oyo ozala kobandika ka lelo ozala kobandika ka semaine oyo ozali kobandaki depuis oyo tobandaki tozali koloba koyaka malamu ezala bandeko oyo bazali na bamboka mosusu na mikili ya milai kote bozali tozali koloba ko nzambe apambola nzambe pe azala na bino boyaka malamu koyaka malamu na basali na nzambe lokola awa tozali nde na tata longi sita bikumu gavani accompagné na mwasi na donc mama longi sita vani na basali nyonso ya paroisse ya Mayangi na bisika nyonso basali na nzambe bisika bozali tolobi kote yaka malamu nzambe azala nzambe akoba kosunga lisusu diaka mbote betwe na yiswe betu betu babika tuisa gwetumo bika tata nzambe kato na kato mutezoki vraiment mutezoki yokele lumbu kyaki lumbu kyaki nene butumeni mona naye zimpangi mulukoto kono lwalo bila matondo kwenase lumbu kyaki kilumbu butumeni mona naye zimpangi mulukoto kono lwalo bila matondo kwenase oh yangala leno tubabosono butumeni mona sana yangala leno tubabosono butumeni mona sana babingi mulukutu kuno abameni lembana mulwaka imbevo yezimfilu bibakengi imabanga masatana ebeto tusilulule bikeno twayangalala babo movutula matondo kwenase kadiyandi isemya byabyo oh yangala leno tubabosono butumeni mona sana butumeni mona sana butumeni mona sana na mtangu yai beto kena kulomba na mamalongi na kusambila ina beto kena kufina maleme na kuwa mamu na nzambi entre temps beto kena kukubika yimbila numero 41 ina kena kusambila na manima beto ke kuyimbila nzimbo ya yimbila numero 41 sambila kisi mamalongi kembo na masika ya fenzambi bika ya kufutuka nange samu na kilumbu ya bubu ya inge mekupesa jaka beto ngolo ya malumalu ni kuna Yesu Kristo ntangu mekulunga ina chi beto zula kuwa mambo yange chukubika mosi kachikachi na beto sakumuna mambo yange tata nzambi samu chingekele nzambi ya lusakumunu na kilokola ya mfumu bika chikaga presence yange ya kutalana kachikachi na beto oba mpeve na kia kutuma manaka nkumbu yange vena kilokola yai bika chia kukwena ntama kachikachi na beto zula kuwa kakanzinga yange mfumu jibuni mekuvanda imeni chizonza nge ona mchindu ina mfumu betu mekuzonza ke mboso yange zitiso yange samu chingekele nzambi ya batangu nyonso
wila beto muchindu kele zola na lemvange beto mekulomba muchindu ina. Amen. Amen. Yimbila numéro 41. Samwa bibila wena walulendo kaule ndisukako. Samuwa uwayiza kwa bisinza kaule ndisukako. Oh bibileo, oh bibila, bibileo, oh bibila. Samwa bibila wena walulendo kaule ndisukako. Babingi bazolanga diatikisawo kabale ndinungako. Samwa bibila wena wampulusu kaule ndisukako. Bibileo, oh bibila, bibileo, oh bibila. Samwa bibila wena walulendo kaule ndisukako. Samwa bibila nzambi wavanawo kaule ndisukako. Kaka pebeti obwezanga kaule ndisukako. Bibileo, oh bibila, bibileo, oh bibila. Samwa bibila wena walulendo kaule ndisukako. Samu mingi myampila mumpila vavanza kamivwidile kwako. Samwa bibila wena walulendo kaule ndisukako. Oh bibileo, oh bibila, bibileo, oh bibila. Samwa bibila wena walulendo kaule ndisukako. Badibondo lusimbe no bibila kalule ndibebako. Badibondo lusimbe no bibila kalule ndibwiswako. Bibileo, oh bibila, bibileo, oh bibila. Samwa bibila wena walulendo kaule ndisukako. Matondo na kilokola yayi batata na bamama dibundu ya tata nzambi mutindo beto mekuzabila bana mazono beto mekukota na temi ya nenenene ina betuke kulongo kalumingo nyonso ina kena kuzabisa beto mutindo yayi. Payez vos dettes, vous vous ferez un levier d'enrichissement. Bo futaka banyongo na bino yango ekotombola bo mengo na bino. Bo futaka banyongo na bino yango ekotombola bo mengo na bino. Donc tosili kokota nde na kati ya mama likambo ya monene ezali komema nde semaine oyo. Mais na mokolo lelo tosili komona ke tokolobela na oyo etali tozali nde na mwa sous-thème oyo tokolobela na tongo to na mokolo lelo oyo esili koloba na biso troublé en sa présence. Troublé en sa présence. Talande mama likambo ya moke to sous-thème na beto kele na ya. Troublé en sa présence. Et donc mambu ya nzambi ina beto ke kulongoka ni na betume kuzwa na nkanda ya ntete ki bibila. Donc Genèse au chapitre 45 le verset 3. Genèse 45 le verset 3. Ina beto mekutala yao nkanda ya ntete ya Mose na kikapu ya 15 na 15 kibuku ya 3. Ina betu metala yao bika beto kutanga na nkumbu ya Yesu Kristo. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés
en sa présence. Troublé en sa présence. Tokokolo balokola yiki ekoti na motema mitema esili ko beta nde oyo nde tokokolo bande na présence na ye na oyo nde zalaki na oyo nde basilaki komona ye yiki nde esilaki kokota yiki nde esilaki to motema ekomaki nde na kati yiki tima to kifulu bavwanaka bamekota na kati ya boma bamekota na kati ya boma samuti présence to yani mutini yani vwandaka kuna mutini yani metubaka diambu ina boma mekotila bao boma mekotila donc batata na bamama tela ni sous-terme yina batike kuzonjila kilokole ya bubu ya banani na lequel qui était troublé banani na vwandaka nde kotaka na kati ya boma banani na vwanda tekita banani na vwandaka diaka na ngolove banani na vwandaka diaka na kati ya lulendove batata na bamama nous pouvons signifier en premier lieu pour dire ceux qui étaient troublés, c'est le monde de la haine. Baina fondaka, c'est-à-dire na haine na Joseph. Baina fondaka kususa, baina susaka kutegisa yan. Ena ntangu na mutinu murmure kotila kaba. Bayaka katibetu kufayan. Ba mosusu tina to bomaete. Azali frère na biso. Ba mosusu ndeni wana nde bayako zo conclusion te nde bategisa ye. Et donc ni bato wana oyo nde bakota kinde na kata makanisi wana ni bango nde mokolo wana oyo nzambe apamboli oyo nzambe amatisi Joseph ni bango wana tango Joseph azali ko loba ke ninga moto botikisaki ni bango nde bazali ko yima ni bango oyo nde motema ezali ko beta bakota ki na yiki en sa présence la présence de l'homme qu'ils avaient trahi la présence ya moto oyo nde basilaki ko tikisa oyo balingaki ba boma nde bakomo lenga liboso na ye bakomo lenga liboso na ye batata na mama na lingi na loba na biso na kata milulu oyo mutinu na kata nkembo ya pendant 90 jours de prière intense. Moi je sais que c'est le monde du diable nde bakolenga liboso ya bana na tata et le monde du diable sera troublé devant les enfants de Dieu parce que nde bana na nzambe ni bango bato bakoko lengi sa mokili ni bango oyo bakoko lengi sa mokili ya moyine ni bango de bana na nzambe ni bango nde tango batelemaka tango bazali kuna tango bakomona bango ni baunde yina baketelama no inzake vwana na boma inze mutantu. Quand nous parlons le monde de la haine quelque part betole na zonzila inze babantu ya kitombe inze babantu ya ki babantu na keme kukangama na kate kitombe ina baketala babani ya nzambi bakena kutekita ina bakena kuwa kebani ya nzambi parce que si nous pouvons aller un peu plus loin betoke bakusa combien de fois mutantu na bazakolite yani ke kulute ke à plusieurs reprises ke baku fois c'est-à-dire kudiatikisa babani ya nzambi ke baku fois kwa di baba ku exister dia kafe ngeme zaba ke dantabi na kate busere nge ina nge kena kusadila na kate busere le diable n'est pas d'accord et donc yani kena kususanga des fois c'est moyen samuna kudiatikisa nge fallait que yani kufana bimefo fallait que ngande akufa fallait que tout le monde ait le susute le kola ba frère Joseph na kata la na bango na motema vaneko lingate bamona lisusu Joseph na miso na bango donc ba una kata kizizi ya ba na kutela bafana ko kusola dia kave batela Joseph na kata kizizi ya ba parce que ina na kata nkele ina bakumamanga parce que Joseph faisait que dire la vérité faisait que dire la et donc na kata ba bafana ka déranger et donc musola tubila kilokola ya ke babane nzambe bafana ku déranger et donc mutino mutantu kena kona yilika ba plein mfula ya fallait pas asilisa yango mfula ya fallait ne akufa nena ba mwa otozali ko kedoko sukisa ane afale ya kufa ya fallait que akufa na ye mena nyonso wana nde ozali ko lamuka ozali ko tambola ba accident ba prévoir na nyonso le Seigneur est en train nde azali ko balola ba accident wana azali ko balola ngo pour une longue vie na kata vie ozali donga tango nyonso nzamba azali ko balola si c'est comme 9 et donc oyo bazali ko mona yo bazali ko lenga bazali ko lenga parce que nde nzamba azali ko balola si c'est comme 9 nzamba balola ki si c'est comme 9
Et donc wana Joseph tango azali koloba ke salinga côté bango bazali kolenga mais diambo betkena go constater na tango ya au lieu que ça dire ba mitande ba voana na boma na beto et donc beto ni babane bane ya Nzambe kena kuvoana boma na mitande kena kuvoana boma na babantu na kena kutrahir ba non ameni ba bat ke voana na ça dire ce n'est pas nous en tant qu'enfants de Dieu que nous devrons avoir peur de ce monde bizarre du diable. Non, c'est le monde bizarre du diable. Oya kozala na boma na bana na tata. Ina ke kufuana na boma ya bana ya tata. Me kilokole ba bana Nzambi mingi. Me kuma na kati ya boma. Me kuma na kati ya. Ina bakina kusonzi la COVID ba me kuma na kati ya boma. Ina bakina kusonzi mutini insakeda kukwena. Bakuma selenga. Bakuma selenga. No batata na babama. No ni monde ya mutantu na bimbefu yani na bamamu ya yani. Bafana kufuana na boma. Na menge ya bana ya tata. Parce que nous avons le sang, non pas le sang que nous avons, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui coule en nous, qui fait peur na kata ba ploya mutantu fana vana na boma na bana tata, mais beto fait que vous vana na boma na ba, et donc na kata maninga ya pendant 90 jours de prière, na lingina lobana yo, ni moyina kobanga yo, moyina kobanga, ezali yo te moto kobanga mo ine, neba kolenga, ibake vuana na boma, bake vuana na boma ya bana ya tata, boma ya tusambuli ya bana ya tata, boma na kati ya kuke ya bana ya tata, la lumière que les enfants de Dieu apportent, neni na kengo pesa ba boma, kote ba fana ka bake na kutegita, bake na ku, voilà, qui a fait trembler. Qui a fait trembler, nous pouvons dire, c'est-à-dire ses frères, qui a fait trembler ce monde de la haine, c'est Joseph. Joseph, mutunde kusalaka, que yina nikena kuzonda, que ni munukwani, ba kote bakele bakena ku, tigita. Joseph, nous pouvons dire, amo juste, betole na tuba que mutu ya kudelakana, nantadisi ya tata, mutu kudiatanga mutinu fwanaka, lusole ya tata, malgré nyonso ina, Joseph fwanaka fidèle na tata. Et donc il a fait trembler l'Éternel, l'a élevé parce qu'il était juste aux yeux de l'Éternel. Et donc que le monde du diable diable yanguri futa bamfuka yange futa bamfuka ina batke fada ba ina ke futa ga bamfuka beto que les justes ni bossi ya Nzambe. Non, le monde akobanga c'est-à-dire akobanga biso parce que yebi que ye tango alobaka makambo ya sola alobaka makambo ina ndike zonda genge mna kate ino yan ke basika kambabu ya lufuno. Et quand nous sommes juste devant l'Éternel, fidèle à Dieu, et donc l'Éternel va nous élever, l'Éternel va nous élever, et ensuite l'Éternel, donc la présence de l'Éternel fera que nous soyons élevés à la suite. Parce que aujourd'hui, si le monde n'a plus peur des enfants de Dieu, le monde du diable, le monde du péché, parce que quelque part, na kuvana kulu na nzila kulu na bokobo kulu na lusambulo kulu na bamambu ya imbi kudia bamfuka ya babantu na nyonso ina nina kena kusala ke inzala kuvana na boma na esiki parce que nde ba yebi yo obondela ka mozali skro parce que bazomona ko bondela ka futa ka banyongo te parce que bazali ko mona ko bondela ka ozali na kati ya nzela ya bosembo te ni wana nde bazali ko banga te bazali na bomo te meme tango zali ko teya meme tango zali ko bondela meme tango zali ko yema na kora bango bazali na bomo te parce que bayebi que na butu bakuta na kaesika moko ni wana bakena boma ve parce que bamezaba boluko beneke kubwa banak ya vwana meme na banganda bokuta naka na la cour de grande bisika wana ni wana bango bazali na bomo na yote bazali na bomo na maloba na yote parce que bayebi ko oye bimaka na kata monoko na yo soko prononcer 10 paroles et gogo zala na 8 paroles oyo ya boyako kosa ya kokosa ni wana bana na bomo na yote mais soki réellement ozali ko tamola na kata bosembo na lingina loba na yo le monde du péché du diable ya ndoki ya banani ya baframation bakoyana na bomo na yo parce que oyo ko bimana yo lumière oyo ko bimana yo bango bakoko supporter yango te tikete na tango oyo yemoko Nzambe apambola liloba oyo akoba kopambola koti sabiso lokola tolobaka na mozimdo ya likambo amen amen na ntango yayi batata na bamama mutindu beto mekuzabila beto ke kuvutukila
kibuku ya mambo ya nzambi na kena kukangisa manenga ya beto to ba 90 jours de prière intense ni mambo ina kele na kande ya Philippiens 2 9 à 11 betike kwenda Philippiens 2 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérance, exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles simples nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous passe l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide de combat. Et l'ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrai, sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Nantangu ya ingeme kuzaba, osiliko yeba likambo oyo siliko kote la milulu oyo mabondeli, ndeko nanga, tango nyonso siliko yeba kozaliko mema vi, ndekaka ebilelo, batango nyonso vinde ya bokauki batango nyonso ndembe esili kokoka na tango oyo metononi zonza diambu yange na siki ya tatanza na kifulu inange ikele na ndambu nge ikele metononi kota na lusambulo lela epa ya nzambe oyo asili koyeba pasi na yo oyo asili koyeba minyoko lina yo oyo batango nyonso na butu nde kolala te nde osili kolekisa butu ya mabe nde butu ya mikakatano nde butu ya mandoto ya mabe nde konanga tata mama kifulu nge ikele kifulu ya ntangu ina ntangu nge kele to kifulu nge ikele metono tata mana kusambila tata mana kuloma na siki ya nzambe ina mekuzaba ba defiance yange ina lenda ku decide na kati ya kamba kilokola melunga kota na lusambila ngi kulemba ve mekota na lusambu na kuyekola nyonso ya minkwa musina na maboko na nzambe ina kisielo na nzambe mama longe kena kusambila na kuyekola
bazeleve nyonso na maboko na nzambe na kuyekola ko tata nzambe tatamana kutwalisa bazetudio nyonso tata nzambe tatamana kutwalisa ba médecin tata nzambe tatamana kutwalisa bazeleve bazetudio ba médecin ba enseignant ba nyonso nzambe tatamana kuvwana mantwana kutwalisa ba na manima munu peke kutatamana kusambila kifulunge ikele ni sambila kotenge ikele beto kena kutatamana jaka Yesu Kristo na kufutula nge matondo ona manima ya venzambi ya kuwa mambo yange mfumu yeme kutala Yesu Kristo suje ba kupesa katikati na beto kaka ninange tata nzambi beto nina kupesa bayai mfumba mekuzonza banda baina tata nzambi kena kusala na l'hôpital Yesu Kristo kaka nge nzambi nina kupesa ba undwenga samu ya venzambi na kusadisa baina kena kukwamisa kati na bimbevo Yesu Kristo kaka nge mfumu lenda kupesa ba undwenga ya makeji tata nzambi na kuniakisa bimbevo Yesu Kristo ngeme kutala peba echijo Yesu Kristo toba zonsione ya venzambi nina maboko yange ya venzambi tume kupesa bao si mfumu pesa ba undwenga ina tata nzambi linda na kulakisa babana ya venzambi na lulendo yange Yesu Kristo kubiga bao ve kana ngeme kubiga bao ya venzambi kisabla pamba baka na kusala nikuna mfumu pesa bao ngolo samu tata nzambi bakutatamana kusala kisalo yange enkumbu yange ke kukemboswa wila beto muchindu kele zola na lenvo yange beto mekulomba muchindu ina amen amen diaka nzambi ya beto ngeme kuzaba mambo ina mekukanga musi na musi osiliko yeba na ndembe oyo makambo oyo moko na moko nzambe azaliko lela azaliko talela nde yo moto siliko lobana biso kote oyo makasi na biso esukaka kote oyo nzambe nde to siliko suka ni esika wana nde bolamu na yo loboko na yo lisungi na yo nzambe emonanaka nikuna tata beto nzambe yani mesuka tata ya imesuka mama ya imesuka ntwene ya imesuka yani mezaba diakave wapi mutune nike sala mvutu ya nike katuka na nani mena kuna suka ya yani kena kutadisa kizizi yani nasiki angenge kele mvutu na bamambu nyonso o tata beto nzambe wapi minkwa musu inangele na suki save wapi bitezu ina wapi bazo mvutu ma ina ngele na katula na babana ve ngele na katula na bakala ve ngele na katula na kento ve ngeme kuzaba ya kena bakento na babakala ina mekuma na kata possession diabolique kanasia ne mekunwa ve yanle na lala ve kanasia ne meku se drogue ve yanle na voanda tranquille ve mena kilokola ya betu mekuzaba kona kumu nange bampeve nyonso ya drogue bampeve nyonso ya kifule ya mutantu nantadisi nange yake na kutekita et avant notre Dieu nous savons que ces esprits éternels vont aller loin vont et avant notre Dieu laisser ses corps parce que c'est toi qui as créé éternel toute créature tu connais Seigneur tes créatures tu connais ce proche éternel que tu as créé à ton image regarde combien de fois le diable est en train de les posséder mais par ton nom Jésus nous voulons que les esprits mauvais éternels qui l'ont possédé aillent loin na kumu na ngenzambi ya moyo ngina kiko kulaka kezengaka bamisingi ya mutino nina ngetatamana kula na ngetuadisa kisalo yani na ngetuadisa pe bwale ya beto ba bwale ya beto tosili kopesa ba nation na biso na maboko na yo kamba mosungi kaka nde yo motokoko kamba kokoloba onzambe na kata milulu oyo likamo moko kaka tosili kosenga pesa biso makasi ya mabondeli pesa makasi ya mabondeli nzambe na basali oyo na libota oyo bazonga simate éternel des armées tatamana kopesa ngolo na libundu yange na kutatamana kutala kaka na sigenge na kutatamana kutadisa na sigenge kotina lusadusu ya betu ke katuka kaka na pesa ngolo ya tusambulu matondo inangelenda wila betu na misuka ya matondo na inangelenda sala na kumu nange Yesu Zambia makedi kabetu mesala kivuvu mangeke kupesa solution to mvutu na konso muntu na mekudila na suka ya nantadisi nange na kumu nange Yesu tumesambila amen amen vraiment beto kena kuvutula batata na mama matondo mingi na beto nyonso na bandami na beto kena kulanda batukutukunu ya bayina nyonso vraiment ke accro na 90 jours de prière intense tatanzami tatamana kupesa beno ngolo kupesa beto ngolo na kutatamana kudiata tina mansukina vraiment matondo na bisielu ya nzami matondo samuna nsalasani tatanzami tatamana kusala na kukembosa vraiment bisika ozali tango ozali ko kene mosala tango ozali na bandeko koba kopesa bango ba mbote oyo uti na paroisse ya Mayangi ya église évangélique du Congo nina tango ya bika betu kutambula lusaku munu ya mfumo bika kiyenge ya mfumo betu Yesu Kristo zola na kintwadi ya mpevi ya longo ya
Peuple de Dieu, soyez en paix parce que la présence de Dieu est là. Amen. Amen. Vraiment, misuka ya mbote na beto nyonso. Matono mingi beto mekumanise beto. Ina mevwana beno ni tatalongi sita bikumu gavani Apollin. Mevwana accompagné na mamalongi sita vani. Merci beaucoup.